মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনে কথা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর, তথ্য সাংবাদিকদের সামনে পেশ বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রের। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ৩৫ মিনিট ফোনে কথা নরেন্দ্র মোদীর, বাণিজ্য নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি দাবি বিক্রম মিশ্রের। সংবাদ সন্ত্রাসবাদকে এখন যুদ্ধ হিসাবে বিবেচনা করা হবে, তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা গ্রহণযোগ্য নয়, ফোনে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। G7 বৈঠকে দেখা না হলেও ওয়ার্ডের পরবর্তী বৈঠকের জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ভারতে আমন্ত্রণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। কথা বলবো রয়েছেন প্রতিনিধি ইন্দ্রাণী, কি জানা যাচ্ছে বিষয়? দেখো, অপারেশন সিন্দুরের পর এই প্রথম ট্রাম্প এবং মোদির বক্তব্য কথা এবং প্রায় ৩৫ মিনিট ফোনে উভয় রাষ্ট্রনেতার মধ্যে কথা হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী G7 বৈঠকে যোগ দিতে কানাডায় গেছেন, সেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্পও এসেছিলেন, কিন্তু অতি দ্রুত তাকে ওয়াশিংটনে ফিরে যেতে হয়েছে বলে দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে কথা হতে পারেনি। এরপর ট্রাম্পের অনুরোধে ৩৫ মিনিট মোদী ও ট্রাম্পের মধ্যে ফোনে কথা হয়েছে। সেখানে পাকিস্তানে যে দুষ্কৃতীদের লঞ্চ প্যাড গুলো রয়েছে, সন্ত্রাসবাদীদের লঞ্চ প্যাড গুলো রয়েছে, সেই সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ট্রাম্পকে অবহিত করেছেন। একই সাথে প্রধানমন্ত্রী যেটা জানিয়েছেন যে এই মুহূর্তে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তার লড়াই যেমন ছিল তেমনি অব্যাহত থাকবে এবং পাকিস্তানের অনুরোধেই যে ভারত যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে সেটাও কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলে আজকে দাবি করেছেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। বেশ, সঙ্গে থাকো ইন্দ্রাণী। প্রকাশিত যে খবর পাওয়া গিয়েছে যে তথ্য সাংবাদিকদের সামনে পেশ বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রের, তৃতীয় পক্ষের যে হস্তক্ষেপ সে বিষয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আপনাদের শোনাবো পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্র, তিনি কি বলছেন। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 30 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे।
আমরা কথা বলছিলাম প্রতিনিধি ইন্দ্রাণী দাশগুপ্তের সঙ্গে। ইন্দ্রাণী, আপাতত ধন্যবাদ তোমাকে।